Nih guys, lagi di pantai nih, lagi tunggu kakaknya Lafizan pulang mengail, lagi nyantai di pantai nih guys, di pantai Weruba. Lagi air penuh guys. Sana guys, guys. Udah mau sampai, mas ternyata masih jauh. Pijan, Widin. Lagi berawan, mau hujan. Oke Besti, kayaknya sudah mau sampai. Tuh, sana dia tuh, mau pulang mancing tuh. Meow. 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 Kenapa, Pe? Mana guys? Pulang mancing. Udah mau nyampe. Orang baru pulang mancing. Mancing. Tiba awan guys. Bocil. Mau kemana bocil? Tinggal, nanti dia pecah sendiri, tinggal.
Stop. Mati. Orang muka Lombok kah? Mama, jalan bapak di bagi bengkel. Pindah Fijan. Ah. Gila. Mana ikan? Mana? Ha, pindah mau bawa naik. Pindah Fidin. Babon. Mame babon deh. Ih. Babon guys. Mana Fijan? Mana babon? Coba. Babon. Oh babon kah? Ada tuloy babon. Jemputan. Sabar Fijan, Fidin. Mati. Tak kucing mati lebar. Ya Allah. Dapat ini. Mana itu? Kita punya waktu habis sih. Kayak ada ikan pogo. Bapak, beta